للت اپنے فادر کو انتظار میں وہاں پر کھڑی ہوتی ہے، اتنے میں ایک کیریج آتا ہے جس میں سے اس کی پوری فیملی نکل آتی ہے، لیکن اس کے فادر نہیں نکل کے آتے تو وہ بہت زیادہ حیران تھی کہ آخر اس کے فادر کیوں نہیں آئے۔ اس کے حساب سے تو سب سے پہلے اس کے فادر کو ہی آنا چاہیے تھا، لیکن وہ یہاں نہیں آئے تو آنٹی بتاتی ہے کہ انہوں نے تمہیں نہیں بتایا، میرے خیال سے شاید تمہیں بتا دینا چاہیے تھا۔ لیو تھیو اس کی بات کو ادھر ادھر ڈائیورٹ کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہوتی تو وہ سچ میں اس کو بتا دیتے ہیں کہ وہ میجک ہنٹ کے لیے گئے ہیں، بیسٹ کو ہنٹ کرنے کے لیے، اور میرے خیال سے وہ بس رات کے وقت آتے تھے اور صبح صبح نکل جاتے تھے۔ آئی تھنک انہوں نے زیادہ تر ہنٹ تو کمپلیٹ کر ہی لیا ہوگا، انہوں نے وال ایریا کمپلیٹ کر لیا ہے، اور حالانکہ سٹوری کے مطابق اس لینڈ میں اس وقت بہت ہی زیادہ میجک بیسٹ اپیئر ہوئے تھے جن کو کل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری تھا، تو وہ ریگولیرلی سبجیکشن کے لیے جایا کرتے تھے اسینشل کے لیے، اور وہ کافی زیادہ بیسٹ کو ہنٹ کیے ہی جا رہے تھے، اور جو کہ امپیریل کے آرڈر سے ہو رہا تھا، وہ وہاں کے کمانڈر تھے تو ان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ للت بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ میرے حساب سے انہیں تو آ جانا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو، سبجیکشن کے لیے ہی صحیح، لیکن انہیں تو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ ڈیڈ کبھی بھی مجھے نہیں بھولتے، کیا اس کا جو وہ سب کہہ رہے تھے کیا حقیقت ہے؟ اور وہ بری طرح سے رونا شروع کر دیتی ہے۔ اس کی پوری فیملی دیکھ کر اس کو بہت ہی زیادہ حیران تھی کہ آخر یہ کیا ہوا۔ للت کہتی ہے نہیں، فادر کو تو کچھ نہیں ہوا، وہ سبجیکشن کے لیے گئے تھے، کیا انہیں چوٹ لگی ہے؟ واسٹر نے انہیں کچھ کرا ہے؟ لیکن اس کے اس تاثرات کو دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوتے ہیں، پھر سب ہنسنے شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے دادا تو کہتے ہیں للت تم فکر مت کرو، یہ ساری چیزیں پوائنٹ لیس ہیں، حالانکہ تم میرے بیٹے کے لیے تو بہت ہی زیادہ۔ اس کی آنٹ کہتی ہے پاپا لگتا ہے یہ انوک کو صحیح سے نہیں جانتی بالکل بھی، اور ہر کوئی اس کے اوپر ہنسے ہی چلے جا رہے تھے جیسے کہ بہت ہی زیادہ بڑا جوک مار دیا ہو، اور یہ بات حقیقت بھی تھی کہ وہ بے شک اس سٹوری کا مین پروٹیگنسٹ ہے اور اسے ہرانا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، لیکن وہ بلا وجہ ہی پریشان ہوئے جا رہی تھی۔ پھر سین شفٹ ہوتا ہے اور وہ اپنے سارے کے سارے ٹیم ممبرز کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہی تھی۔ چشیرا اس سے بولتا ہے کہ تم فکر کیوں کر رہی ہو، انکل بالکل ٹھیک ہے اور وہ آ جائیں گے۔ وہ کہتی ہے کہ میرے خیال سے انہیں آ جانا چاہیے تھا۔ چشیرا اسے کنسول کرتا ہے کہ نہیں، وہ تمہارے لیے کوئی پریزنٹ لینے گئے ہوں گے۔ وہ کہتی ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن للت اپنے من میں یہ کہتی ہے کہ کیپٹل ریجن کے اندر وہ وہاں سے لینے گئے ہیں، اور میرے حساب سے وہاں پر ایک میجک بوٹل بھی موجود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اب تک تو لے کر آ ہی چکے ہوتے اور انہیں گھر بھی آ جانا چاہیے تھا، لیکن اتنے میں وہ سامنے سے دیکھتے ہیں کہ اسے کوئی نظر آتا ہے۔ یہ جوسر تھا جسے ہم دیکھ چکے ہیں، جو کہ اس سٹوری کا ایک بہت ہی زیادہ بڑا، ایک بہت ہی زیادہ مین پوائنٹ والا بندہ تھا جس نے اس سٹوری کا رخ ہی چینج کر دیا تھا۔ وہ بروس اور اس کے فادر کے ساتھ موجود تھا اور بہت ہی زیادہ ہنسی خوشی اسے باتیں کر رہا تھا۔ وہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران تھی کہ وہ ایسے بیکار اور کمینے قسم کے انسان کے ساتھ کیسے دوستی کر سکتا ہے۔ اسے اپنے فادر کی ساری پلاننگ خراب ہوتی نظر آ رہی تھی کیونکہ وہ مرکیورس کے ساتھ موجود تھا، نہ کہ اس کے فادر کے ساتھ، اور دیکھ کر یوں فیل ہو رہا تھا جیسے کہ وہ بہت ہی زیادہ اچھے دوست ہیں۔ دوسری طرف ہمیں سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں للت کے فادر یعنی کہ انوک رابسٹین دکھائے جاتے ہیں، جو کہ ان پریسٹ پر بہت ہی زیادہ غصہ ہو رہے تھے اور اسے کہے جا رہے تھے کہ جلدی پورٹل آن کرو، لیکن جو پریسٹ تھے ان کو تو ایسے لگ رہا تھا لیکن کسی نے انہیں پیٹھ پیچھے کوئی نہ کوئی رشوت دے رکھی ہے، اور وہ بری طرح کانپ بھی رہے تھے جبکہ وہ سامنے سے مکمل کول ہونے کی کوشش کر رہے تھے جیسے وہ اس کی کوئی بات سن ہی نہیں رہے۔ ساتھ میں اس کے اور کوئی نہیں، ان کے کمانڈر بھی موجود تھے جو کہ اس کے ایکسپریشن کو دیکھ دیکھ کر اسے بہت زیادہ عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کہتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے آخر یہ اس طرح کی چیزیں اس ایکسپریشن بنا بنا کے آگے کیا کرنا چاہتا ہے کہ یہ اس ساری چیزوں کو جلدی کر سکتا ہے؟ جبکہ اس کے ساتھ جو دوسرا بندہ موجود تھا کہتا ہے دیکھ کر لگتا ہے ہمارے کمانڈر بہت ہی بڑے ٹربل میں ہیں، جبکہ انوک کے تو ایکسپریشن دے کر کہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا، میں اپنے آپ سے بھی پہلے کہہ چکا ہوں۔ سین تھوڑا پاسٹ میں دکھایا جاتا ہے اور وہ بار بار اس طرح اس پورٹل کو یوز کر کر کے اس کے اندر کے مانا کو ختم کر دیا تھا، اور اب بھی اس کے اندر بالکل مانا موجود نہیں تھا، اور اب وہ بار بار کوشش کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ پریسٹ اس کے اندر اس مانا کو یوز کر دیں۔ اس کو غصہ بھی آ رہا تھا اور اسے بہت زیادہ جلدی بھی تھی۔ وہ اپنے من میں کہتا ہے کیا مجھے خود اپنا ہولی مانا یوز کرنا چاہیے اور یہاں سے جلدی چلے جانا چاہیے؟
सामने से उन प्रीस्ट की बातें थोड़ी तो सुनो। एक प्रीस्ट कहता है, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मेरी होली पावर से जहाँ से कम हो गई है, क्या हम थोड़ी देर जाके कुछ खा लें? दूसरा प्रीस्ट कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे भी भूख लगी है, चलो जाके खा लेते हैं। जबकि इनोक को तो इतना गुस्सा आ रहा था कि वो बस उनका मुंह ही तोड़ दे और कहता है, नहीं रुको, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? और उनको कहता है, मेरी बेटी घर पहुंच गई होगी और बुरी तरह से रो रही होगी क्योंकि उसके फादर वहाँ नहीं पहुँचे। वो आज के दिन अकेडमी से डिस्चार्ज होने वाली थी। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं खुद उसको रिसीव करने आऊँगा, लेकिन मैं तुम लोगों की वजह से यहाँ पर स्टक होके रह चुका हूँ। वो हर जगह रोती हुई मुझे ढूँढ रही होगी। प्रीस्ट कहता है, क्या? लेकिन आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पहले सोच लेना चाहिए। उसको तो इतना गुस्सा आता है जिसकी कोई लिमिट नहीं। वो कहता है, क्या? तुमने क्या कहा अभी? और अपनी मुठ्ठियाँ भींचना शुरू करता है। अपने मन में कहता, तुम मुझसे मज़ाक कर रहे हो? ये चीज़ें तुम अभी मुझे मेंशन कर रहे हो? ये सारी चीज़ें मुझे पहले ले लेनी चाहिए थी, अपनी बेटी को पहले रिसीव करना चाहिए था। फिर वो बिना किसी हिचकिचाहट के फ़ौरन अपने मैजिक माना को यूज़ करता है और बॉटल खुद ही यूज़ कर लेता है। वो बॉटल के अंदर अपना मैजिक माना जैसे यू डालता है, उस जगह में टेक्स्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही माना इस्तेमाल कर लिया था। प्रीस्ट कहते हैं कि आप इसके अंदर इतना ज़्यादा माना यूज़ कर रहे हैं, ये टूट जाएगा। वो उसको सॉरी कहते हुए कहता है कि मेरा वाइस कमांडर इन सारी चीज़ों को खुद हैंडल कर लेगा, वो भी एक डोज लेवल का बंदा है। पीछे से वाइस कमांडर कहता है, तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे लिए ट्रबल क्रिएट करके नहीं जा सकते। लेकिन वो कुछ कहे बगैर वहां से ऐसे ही चला जाता है। इनॉक पोर्टल के अंदर से पार होते हुए कहता है, लिलित अब तक तो घर पहुंच ही चुकी होगी, मुझे जल्दी करनी होगी। जैसे ही वो सामने देखता है, लिलित मौजूद थी जो कि रोती हुई उसकी तरफ भागती है। वो फौरन उसको गोद में ले लेता है और वो उसको कहता है, मेरी प्यारी प्रिंसेस, आखिर तुम कहाँ मौजूद थी? ललित उसको रोते गिड़गिड़ाते कहती है, चोट लगी है ना आपको? कहाँ पर लगी है, बताई तो मुझे। उसके फादर कहते हैं, मुझे कहीं चोट नहीं लगी। वो बुरी तरह से रोती इतनी रोती है कि उसकी हिचकियाँ शुरू हो जाती है, कितना रिएक्ट करना शुरू कर देती है, अपने हाथ पाँव मारना शुरू कर देती है। उसका फादर तो डर जाता है, कहता है, ललित रुको, क्या आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? फिर वो सामने अपने बहनोई से कहता है, तुमने इसको नहीं बताया क्या? तुमने कुछ भी नहीं बताया? उसका बहनोई कहता है, मैंने तुमसे कहा था और मैंने इसको भी बताया था कि आखिर तुम किस वजह से लेट हो। सामने से इनोक उसको देखकर काफी देर तक खामोश होता है। इनोक उसको देखकर बहुत ज्यादा परेशान भी लग रहा था और खामोश भी रहता है और अपने मन में कहता है, जरूर ये बहुत ज्यादा डर गई होगी। क्या उसने इसको ग्रीट किया? क्या उसने सारी चीजों के बारे में सुन लिया होगा? इसको पता चल गया कि मैं सब्जेक्शन के लिए गया था मॉन्स्टर को हंट करने के लिए, या कुछ और भी चीजें इसने सुन ली होंगी? क्या ये सारी चीजें ये पर्पस के लिए कर रहे हैं? क्या ये सीक्रेट नहीं रख सकते थे? सामने के जाने के लिए तो अब अपने फादर के चेहरे पर मारना शुरू कर देती है, लेकिन उसके फादर कहते हैं, नहीं ललित, जरा इंतजार करो, एक सेकंड तो रुको। फिर वो हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, वैसे भी मैं एक स्वॉर्ड मास्टर हूँ। 14 साल की उम्र में एक स्वॉर्ड मास्टर बन गया था और मैं एक बहुत ही ज्यादा अच्छा स्वॉर्ड मास्टर हूँ जो कि जल्दी से किसी के भी जरिए नहीं हार सकता है, जो कि इस नाइट का एक बहुत ही बड़ा कमांडर है। और इस बात में कोई भी शक भी नहीं कि ये मेरे बारे में परेशान हो या ना हो, ये इस बारे में नहीं जानती होगी। लेकिन बैटलफील्ड में सरवाइव करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। हर कोई नहीं जानता कि वो कितनी ज़्यादा खतरनाक है और हर किसी को अपनी सेफ्टी के बारे में ज़रूर फिक्र होती है। लेकिन ये इन सारी चीज़ों के बारे में अभी नहीं समझ सकती। ये एक छोटी बच्ची है। सामने वो लिलित को देखती है जो कि आंसुओं में भरे जा रही थी। सबसे पहले तो वो उसके आंसुओं को साफ करता है और अचानक से उसके ज़हन में वही पल याद आ जाता है जब पहली मर्तबा उसने उसको अपनी गोद में लिया था, जो कि एक छोटी-सी नामालूद छोटी बच्ची थी जो कि बोल भी नहीं सकती थी। और वही लम्हात को याद करते हुए उसको ज़ोर से हग करता है, कहता है, मेरी प्रिंसेस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें फादर के बारे में परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब वो अपनी बेटी को ज़ोर से गले लगाते हुए कहता है अपने मन में कि मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि ये बहुत ही ज़्यादा बहादुरी से, बहुत ज़्यादा हँसते-मुस्कुराते, बगैर अपने फादर के एक बहुत ज़्यादा ब्रेवली इसने उस जगह पर सर्वाइव किया होगा। और वो उसको आँसू भरे अंदाज में, उसकी टोन काफ़ी ज़्यादा लड़खड़ाती हुई थी। कहता है कि मैं इस बात में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद था। मैं तुम्हारी वजह से मॉन्स्टर से फ़ाइट करने गया था, जिसकी वजह से मैं जल्दी नहीं आ सका। और मन में कहता है, ज़रूर ये इस बारे में परेशान होगी।
ललित उसको कहती है, फादर क्या हो गया? आप क्यों रो रहे हैं? आपको सच में चोट लगी है ना? वो कहते हैं, नहीं मैं नहीं रो रहा हूँ, ना मुझे चोट लगी है। बस ऐसे ही आंखों से थोड़े बहुत आंसू झलक उठे, क्योंकि मैं तुम्हें याद कर रहा था। ललित भी रोते हुए कहती है, मैं भी आपको बहुत ज्यादा याद कर रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ट्यूब टॉम दिखाया जाता है, जहाँ पर इस वक्त शाम हो चुकी थी और सारे के सारे बंदी इस वक्त उसके रूम के पास मौजूद थे। लियो थियो एक साथ मौजूद थे। लियो कहता है, वाह कंग्रेचुलेशन ललित और जशीरा, तुम दोनों बहुत ही ज्यादा स्पेशल तरीके से वापस आ चुके हो। जबकि थियो कहता है, जशीरा तुम अमेजिंग हो, तुम एक रोज लेवल के बंदे हो, ऐसा कैसे हो सकता था? जबकि ललित की आंटी और उसके ग्रैंडफादर वो भी बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं कि तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। इस जगह पर हर कोई जशीरा की तारीफें किए जा रहा था और वो अपने मन में कहती है, हर कोई जशीरा की तारीफें किए जा रहा था, हालांकि किसी ने मुझसे पूछना तक गवारा नहीं किया। अपने अंकल की बात याद करती है, जिसने सबको बताने से मना कर दिया था क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, वो किसी से बात नहीं कर रहा था। उसके हिसाब से हर किसी ने पहले ही अज्यूम कर लिया था कि वो एक टॉस लेवल की बंदी है और इस वजह से किसी को उससे पूछने की जरूरत ही नहीं। अब वो अपने फादर के साथ मौजूद थे, उसके फादर उससे बहुत ज़्यादा खुश थे और वो उससे प्यारी-प्यारी मीठी-मीठी बातें करते कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारी हो गई हो 1 महीने में। ललित उसको कहती है, आपने मुझसे नहीं पूछा मैंने कौन-सा रैंक लिया है? उसके फादर कहते हैं हँसते हुए, मुझे ज़रूरत ही नहीं पूछने की क्योंकि मेरी बेटी एक जीनियस है, जिससे हर कोई जेलस होता है, वो दुनिया की बेस्ट है। वो एक ज़रूर टॉस लेवल की बंदी हूँ कि मेरी बेटी एक स्मार्ट है। ललित उसे दूर होते हुए कहती है, मैं जानती हूँ लेकिन ऐसी बात नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ। वो कहता है, ललित जरा तुम अपना बेज तो मुझे शो कराओ। ललित काफी ज्यादा उदास भी लग रही थी। फिर वो सामने से अपना बेज दिखाती है, जो कि देखकर वो हैरान हो जाता है, अपने हाथ में देखता है। ललित कहती है, ये मेरा बेज है। वो काफी ज्यादा हैरान घबराया हुआ, तुमने क्या कहा मुझसे? उक्तावा, तुम उक्तावा हो?